হিন্দু মুছলমানৰ সহযোগত শিৱ মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা। শিলচৰ চন্দ্ৰপুৰৰ ৰাইজে দেখুৱালে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন। দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চক্ৰৰ প্ৰৰোচনাত সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বিনষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম হোৱাত সম্প্ৰীতিৰ দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰিছে শিলচৰৰ চন্দ্ৰপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে। শিলচৰ নগৰ সংলগ্ন কাঠাল ৰোড অঞ্চলৰ প্ৰায় ৭০ বছৰ পুৰণি অৱহেলিত প্ৰায় শিৱবাৰী হিন্দু মুছলমানে মিলি নতুন ৰূপত গঢ়ি তুলিছে। মন্দিৰৰ নিৰ্মাণত হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে যি পৰিমাণে অৰ্থ আৰু শ্ৰম আগবঢ়াইছে, সমানে সমানে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলেও কান্ধত কাণ মিলাই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ সংগীত শিল্পী বিধান লস্কৰে এই মন্দিৰ নিৰ্মাণত মুছলমান লোকসকলে কিদৰে আগবঢ়াইছে সেই কথা নিজে উপস্থিত থাকি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰে। গ্রামের একজন বাসিন্দা এবং এই যে বন্ধের সার্বজনীন বন্ধের শিববাড়ির একজন কমিটির একজন সদস্য। আমরা এই গিকেনের নতুনভাবে কমিটিতে আসার পরে আমরা এই মন্দিরের সর্বাঙ্গীন একটা উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছি এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আমাদের এই এলাকার যে হিন্দু মুসলমান সব মিলিয়ে একটা সবাই সহযোগিতায় আমাদের এই মন্দিরটা আজ এই অবধি হয়েছে। অনেক কাজ এখনো বাকি, কিন্তু আমাদের যখনই যার কাছে ওনারা একটা মানে সম্প্রীতির নিদর্শন বলবো কেননা এই বর্তমানে যে অসহিষ্ণুতা বা চতুর্দিকে দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের এই এলাকাটা অত্যন্ত আমরা সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে আমরা বসবাস করতেছি এবং এইভাবে আমি যখনই ওদের কাছে ওরাও আমাদের মুসলমান ভাইরা সে বলছে যে না দাদা ওইটা ওইরকম করলে সুন্দর হবে, আমি এটা দিয়ে দেবো। গতিকে এটা আমাদের কাছে একটা গর্বের বিষয় এবং আমি চাইবো সবাই সহযোগিতা আমরা কামনা করছি, যাতে আপনারাও যদি এগিয়ে আসেন তাহলে আশা করি আমরা অদূর ভবিষ্যতে এই মন্দিরটাকে একটা আদর্শ মন্দির হিসাবে আমরা স্থান দিতে পারবো। ধন্যবাদ। স্থানীয় ৰিংকু আৰু সজনে কয়, এই গাঁৱত ধৰ্মীয় সম্প্ৰীতিৰে বসবাস কৰা হয় আৰু এইদৰে একেলগে কোনো শুভ কামত অংশগ্ৰহণ কৰাটো গৌৰৱৰ কথা। অন্য গাঁওবোৰেও ইয়াৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লোৱা উচিত। এই মন্দিৰ কেৱল এটা ধৰ্মস্থান নহয়, ই হ'ব সকলো ধৰ্মৰ সমন্বয়ৰ এক প্ৰতীক, সম্প্ৰীতিৰ ঠিকনা। इधर मेरा नाम वासुदेव दास है। आज हम लोग सभी भाई लोग इधर बैठे हुए हैं, बहुत गर्व की बात है। आज ये मंदिर में पहले जो था, आज इधर देखने से ये सब बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। और भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग मतलब सहयोगिता करेंगे और भी करना चाहते हैं। हम लोग का ये गांव का जितना लोग है सभी हम लोग का मदद करते हैं। कोई भी काम के लिए आते हैं तो सब सहयोगिता करते हैं। कोई ये झाड़ लगाते, कोई वो झाड़ लगाते, कोई वो झाड़ लगाते। ये बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं ये चाहता हूँ जो कि ये गांव का जितना लोग है, हमारा भाई लोग है, हमारा मुस्लिम भाई लोग है, सब लोग हमारा साथ है। हम ये चाहते हैं जो कि सबकी सहयोगिता हो और हम लोग ये काम को आगे बढ़ाएं। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমরা এই মুহূর্তে বসে আছি কাঠাল রোড চন্দ্রপুর সার্বজনীন মন্দির শিববাড়িতে। এখানে কাজ চলছে, মন্দিরের নির্মাণ কাজ চলছে। সবচেয়ে খুশির কথা আমি বলবো, এই অঞ্চলের হিন্দু মুসলিম সবাই মিলে সহযোগিতা করে কিন্তু এই মন্দিরের কাজ করছেন। হিন্দুরা তো অবশ্যই করছে, শহরের অনেক নির্জ্ঞানী লোকরাও কিন্তু সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। এখানে রিঙ্কু আছে, আমার সজল আছে, অনেকে আছেন, সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছেন এবং প্রার্থনা করছি আপনারা যারা দেখছেন এই নিউজটা, আপনারা আসবেন কাঁঠাল রোডের একদম বাইপাসের সামনেই মন্দিরটা, এবং যতটুকু পারেন আমাদেরকে যদি সাহায্য সহযোগিতা করেন, সম্পূর্ণ সাহায্যটাই আমরা নির্মাণ কাজে ব্যবহার করব। ধন্যবাদ। শিলচৰৰ পৰা ৰমেশ উদ্দিন লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম টাইম।